Welcome to Adventure! We are the adventurer. Struggle! Hey! Kuya, ano lang, smooth lang ha. Paano ko hawak? Hawak mo. Yan. Wala na kami dito! Dahan-dahan na. Hi guys, ganun. Look at the view. Hi guys. Pussy time. Pinapakuluan na kami. Ganito pala feeling ng ano. Ganito pala. Ganito pala feeling. Ito na yung parusa namin. Nag-decision siya magpindot dyan. Mamaya, sinigang na tayo dito. EJ campsite. Toti. Sad. Eto, nag-relax na. Eh. Chik, 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 chik. Hi guys. Sama namin kayo sa camping. Guys, nandito kami. Tignan niyo yung view. May pool pala sila. Meron nga. Wow, parang nasa heaven. Ang ganda guys. Ikot. Dito maganda. Margo. Tapos sinend mo ko yung location. Na-appreciate ko kasi yung mga ganyan. Video pala. Tapos nalaglag. Kahit. Dito na ako. Uy, wag mo ako itut. Uy! Senti lang. Sama kayo guys. Tapos nalaglag. Maganda pag sa likod. Ang cute. Ang cute mo dun. Mukhang Mrs. Pop. Kulay nila yan. Joke. Joke po. Thanks for watching. Please subscribe.